Ining tanan nga pagkaon nga naa sa ako katubangan. Drop-Ace Brothers crazy. I do it on the daily. Let they treat 299 pesos rin eh. Wait a minute, fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign it. Unya, unlimited pa yun. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson. Promo ni nila karon diri sa Maximus Buffet. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, you should big enough. Take it, baby, baby, take it, For the month of August from Monday to Wednesday. Nga, lunch lang ha. Kay ang dinner nila is lahi ra pog presyo. Humba jud akong una gitilawan dire kay na mao man gyud akong paborito gyud. Humba, lechon paksiw ug ang ilang lechon kawali. Labi na kanang lechon kawali nila nga ituslo nimo silang suka patis nga adunay lemonsito. Na guba ay mag diet ay syempre rice na yun. Kay inatora man nga pagkaon na to dire. Pero dili ra kay maunay lang mga pagkaon na ubay-ubay gyud ang kapilian. So adunay mga vegetables like ang steamed okra, chop suey, then adobo nga kangkong ug ang kinilaw nga puso sa saging nga adunay gata gani, and then cucumber and tomato. Refreshing kayo sa kanon yun. And ang ilahang sinuglaw. Wow, the best ilang sinuglaw. Ug ang sabaw. Di ginamawagtang. Kung pangitaag sabaw-sabaw, ambal bakwa, kani. Higop pa ambal bakwa kay lami kayo, espiso kayo sabaw, then dako ang panit yung gibutang niya. Humok na kayo. Andun na po sila yung mga chicken like fried chicken, afritada, and then chicken and asal. Ug bami, and then fish fillet, and fried lumpia. So, dili man jud makumpleto ang atong pagkaon or ang atong meal kung walay desserts. So, aduna po sila yung mga kakainin like the maha blanca, and then sapin-sapin ug ang kaning katong mga sliced cake gani. Diya aduna po sila yung mga salads, and then fruits ug mga juices like the oranges and pineapple. Mga kamidya. The best good. Og aduna po sila yung mga buko pandan and tapioca. Og ice cream ha. Makabugdugog ka ganing kling na. Mao na. Anyway mga kamidya, kaning 299 pesos per tidyong palduha. Kay limit raman is for the month of August lang. Pero kaning 299 pesos nila is from Monday to Wednesday only. Lunch time. So 299 paldo na giga. So unsa pa man yung gidugayan diha kay diri sa Maximus Buffet, lapad kayong likuran nindot ang dining, dagay ka parkingan sa motor o sakyanan. So you may contact them for your reservations and more inquiries. They are open every day. So ang ilang Thursday to Friday is 499 pesos. Lunch with seafoods and beef and talaba. Ug ang ilang Monday to Friday nga dinner is 599 pesos. So they have 10 plus 1 promo for the government employee, students, BPO employee, construction workers, and with beef, talaba, and seafoods na. And then, aduna po sila birthday promo. So 5 plus 1. For example, 5 mo kabuok. So, nanay libre usa. Basta birthday ra gyud nimo. So, bring a valid ID nga klaro ang imuhang birthday. And then, kung birth month nimo for this August, naapoy 10 plus 1 free. Kaning promo nila nga 10 plus 1 is katupang pag grand opening. So, gibalik nila. So, grab this one mga kamidya kay grabe gid ka sulit yun. And then, PWD and senior is less than 20%. And 4 to 7 years old, half rate na, 50%. Mga kamidya, unsa pa man inyong gidugayan, nangita amog lami og barato nga pagkaon nga unlimited good, ubay-ubay gud ang kapilian nga mga lami like desserts, and then mga main course, salads, vegetables, or whatever that you're looking for. Naagi ni, or I'm pretty sure naagi na diri sa Maximus Buffet. Okay? Thank you so much for watching this video here at Stanley and Media together with Maximus Buffet. Bye-bye.